Selamat Sansan, selamat Minggu Senin, Happy Holy Monday. Ati tak babo diang minggu ano di Kudus, Holy Week atau Passion Week sun berandanang. Mia ku sebayu hati ku mau berkongsi pasal Palm Sunday. Nuati ku an berkongsi pasal Holy Monday. Ndu Senin anu di Kudus kuan berkongsi Injil kutung semongdi ya. Injil kitab Injil Markus kutung semongdi, Injil Markus kutung semongdi ayat semong 2 ndog ayat semong pi. Ni berlaku diang ndu Senin anu sebayu ndu Mia sentanang Jesus memrod Jerusalem masa Palm Sunday. Pak masa anu merambat jadi yogi di ka remin Tuhan temple remin semayang. Pak sebab merambat yo ting dai ni yo nenggak do kono yo mau di ka Bethany di berehat. Jadi diang Injil Markus ayat 92 hidanang sansan tiap pagi sansan anu bara imurwah Bethany. Jadi Jesus seborok ini seborok. Jadi yogi krisendi tengon ara. Jadi yo din enggak ka tengon ara anu yo jirah gi ka buat ara anu yo iman. Pak yo enggak buat ara anu ting buat sebab anu kon musim ni dua ni dah bego pak buat yang penting anu memang kon musim buat ara masa anu. Tapi Jesus yo memenyum ya di tengon ara anu kenang sondu ati meting daya yo man buat mutia ting daya akan man buat dok setui meting daya yo man buat setengonmu saninang tengon ara anu lepas anu barai penuh ya, di kota Jerusalem. Imam Road yang remin Tuhan, remin semayang, anu dinang daya the temple, remin Tuhan, diang Jerusalem, remin paling temegah. So poro bagi daya Yahudi, daya kon Yahudi pun, ni do menyanjungi sun kerang nang, memang remin Tuhan anu temegah. Pak bila Jesus menurut yang reminano yo menurut yang kawasan reminano yo bayu menurut yang yo menurut kawasan yo temangkan menurut perkarangan rumah atau yang menurut yang pagari yo enggak beradaya mau berjual daya jual nukar duit daya anu mau jadi tempat baradaya berniaga kono yo mau tiwas asungnya mau tiwas. Jadi tagi bahasa nang Jesus mo pibu barang rano, yo mo kambul barang mijang rano. Igi diang kitab John, Injil John yo anang Jesus ndai pesut. Yo mo mesut rano tedak tawa ngano ngano ruah so tepat ano. Yo mo ani mo menyum ya. Yo menyum tembit pengenang Tuhan so buk Yesaya. Yo nang reminku adalah remin doa yon sok porok bangsa pak baranga moda reminku jadi sarang penyamun. Jadi Jesus mau retiwas asong. Mungkin tak heran sebab biasa tak bon dengan Jesus tiwas, sedangkan Mia bila yo merod masa Palm Sunday tu yo nabang keldai yo doh namang kuda anu di hebat anu di kuat pak yo namang keldai anu di lemah lembut sebab yo an kirian di bara daya nang dopi adalah raja ataupun Mesias anu endog dengan sikap anu di lemah lembut anu di doh anu di anu mundaya raja pahlawan anu di perkasa anu bermasal di baga-baga anu tungang berawan tungang berawan ayo beramusuh pak Jesus kon raja anu di muno
Pak mai mian duati bila yo merut yang yo di ka min semayang yo wati wasi memradang yo mbo anta nang mun singa mun dia gira gaya ini kah tiba-tiba yo mo dai pesut mo tawa daya mai kah Jesus wati was kono git ingat soalan non di mai Jesus pandai mangu pandai nyupah dengan arah ni kah sarah dengan arah jadi hati gi perlu tak belajar seperti mai Jesus nyupah dengan arah bukan Jesus tiwas dengan arah sebenarnya payuhan ngajar bara murid dak murid diingat kemboi dup pemudip tak so sepa imun wa hebat gaya imun nakit subur nakit sehat gaya pak mai tak ting buat roh ting pengendai di ngata turun daya di ngata turun kerja gereja ngata dai kerja Tuhan perbuatan tak penting pengendai tak penting ko on tak ada remus perong tak ada nakit sehat gaya enggak tahu pandai beragu puji Tuhan pandai bahasa Bible beguk pengetahuan pak ting lebih sono dapur tak ada ting ini ndai tak dia susah pun tak ada turun tak ada di menginjil daya mendam pun tak ada di semayang yon daya di sunyi pun tak ada di ngibur tak aku pikir dok tak ada jadi isu sepak dia enggak tahu hebat gay pak penting hasil pengendai tak jadi tak mun tengun arah jadi tak mai munok dip tak kos mementingkan dok tak ada dip tak akan nyupah meting berkat akan ruah supemudip tak tinggunai doh maksud tak kambe terbeh tak neraka lah doh maksud isakno tak maksud meting hasil dip tak kos dip yang dop tak do komno nomor 2 mai Jesus wati was nang ngarano berniaga ngano berjual ngano nukar duit di rin semayang sarahkah kembali tak ndai fun fame timangkah di kawasan gereja tak bara women fellowship jual bara kuih kah mai ngandai fun gereja sarahkah tak ndai kimono dok sarahkah tak ndai di kawasan gereja dok kata bisa ndai kimono bara program mono di gereja kembali tak nakit bahasa tak nakit kaji pengenang Tuhan sebenarnya ngarano doh berniaga doh bara nukar diang remin Tuhan diang remin semayang doh bara di spa remin sebab remin semayang daya Yahudi masano yo taruh bahagian spa sebenarnya yon bara daya bangsa asing daya dikon Yahudi daya ngarano berdoa dino bara ismayang dino mai bara sebab bara ikon Yahudi bara itu bisa merot tepat semayang bangsa Yahudi komno tepat bahagian kedua koos yon bara daya Yahudi do bisa merot komno bahagian paling yang the Holy of Holies tepat paling kudus koos priest koos imam besar bisa merot yang di suat sidah jadi pak mai Jesus roy tiwas bila yon enggak ngarano berniaga berjual nukar duit di kawasan spa remin semayang yo tiwas sebenarnya sebab kawasan spa remin semayang dihaskan sebagai tempat berdoa tempat semayang yon bangsa kon Yahudi bangsa bekon bangsa asing pak bala daya Yahudi ati bara masano wai mementingkan dop doh kira yo kos pikir daya Yahudi dok layak dapat berkat Tuhan terima berkat Tuhan berdaya bangsa bekon doh layak jadi tepat di rok Raja Salomo nitah rok tepat dak Raja Salomo nitah hasyon bara bangsa asing dai spa bara imo tembit ngai berjual ngai berniaga dino ngai jual bara binatang ngai daya persembahan ngai nukar duit dino Got tepat semayang memeting yon bara daya bangsa bekon bara daya bangsa asing memeting tempat semayang bara mementingkan dop kawasan dop yo doh ngaso tepat ruang dop bara ismayang bara doh ngaso tepat no has yon bara bangsa bekon semayang miah ngaso bara tembit berampas bara sebab Jesus white was jadi
Arti ruai penting pengajaran ni dita. Tuhan Yesus kerinduan ni, yo ruai an dak tak nyi berkat dai bekon, bangsa bekon. Jadi kembali tak doh di turun bangsa bekon, doh di daan pengenang Tuhan, doh di menginjil, doh di memberkati bangsa-bangsa bekon anu dibayuh dengan pengenang Tuhan, bayuh dengan Injil, bayuh dengan kabar kena Tuhan. Tuhan wai mendamti ni, Tuhan wai doh senang dita. Jadi tak mesti ingat hati. Tak doh bisa di mun tengon ara anu. Duon tak do barum. Tengon tak nak hebat berdaan tak bayar nak steady. Pak buat tak penting. Sama gumun berdaya Israel masa anu, berdaya Yahudi masa anu. Anu sebab bisa sesuai tiwas di barai. Barai ko sesepak do barai mun holy, mun kudus gaya wah kalau pasar pengenang Tuhan barai sport lagi puan. Begok ki puan barai. Dip imun kudus gaya nemendi raju semayang, rajin semayang. Pak barai doh gapang, doh gago di bara janda, di bara dia miskin. Barai doh turun. Bas dok sama dok barai yang di susah pun barai biar doh barai doh go nak jaga. Doh nyeran. Doh barai ibadat di bara sama ino di menyamba. Anu dari sebab Jesus wa tiwas enggak urah barai. Hati meh maksud pengang Tuhan hati. Hati ndu Senin anu di Kudus. Ya tak sama-sama ingat harati dua hati Jesus ngajar bara daya Israel ngajar tak dak ingat dak dip tak doh kau pikir dok tak dok tak mesti pikir dia bekon lebih si bangsa-bangsa anu dibayuh dengan pengang Tuhan bara temi-temi anu mari mungkin tanang bara temi bigu anu di temi tak sakai hon tanang orang asli kah pak balai Tuhan we rindu di balai Tuhan we anda tak diberkongsi dengan balai. Ya tak sama-sama ingat harati, tak berdoa, dak Tuhan turun tak, dak Tuhan ngen penyikuat, penyederas kita, penyerindu kita, serta dapun dai kerja Tuhan, serta dapun serta gi buah penyerindu Tuhan yang kita. Haleluya, puji Tuhan.